가진 것이라곤 건강한 신체가 전부인 하위 1%, 무일푼 백수인 남자가 있습니다. 그의 이름은 드리스. 반대로 상위 1% 백만장자이지만 모가래로는 전신마비인 필립. 그의 손발이 되어 간호해줄 사람을 뽑기 위해 면접을 보고 있습니다. 계속되는 기다림에 지친 드리스는 무작정 면접실로 들어가게 되고 취업 면접에서 3번을 거절당해야 생활 보조비를 받을 수 있기 때문에 무작정 서명을 해달라고 합니다. 하지만 다른 면접자들과의 상반되는 행동에 필립은 무언가를 느꼈는지 내일 아침에 다시 오라고 말하죠. 필립의 집에는 많은 아이들이 있었고 가정 형편이 좋지 못했습니다. 무작정 여행을 떠났다 집으로 돌아오자 엄마에게 혼만 나고 쫓겨나게 됩니다. Pourrais prévenir Philippe que le jeune homme est arrivé? La journée commence impérativement. Mais a priori, je vais pas l'acheter. 다음 날 아침 드리스는 서명을 받기 위해 필립에게 찾아갔지만 필립은 어이없게 드리스를 채용하겠다는 말을 하며 2주를 버틸 수 없을 것이라는 내기까지 제안합니다. 자존심이 상한 드리스는 그 제안을 받아들이죠. 머리 하나 제대로 감기지 못하는 드리스. Et la jupe, elle est où là? Il y a un petit problème là. On les met pas, on reste là. Bah quoi, mon fil d'oreille, moi je trouve ça très cohérent. Ça, on va attendre encore un petit peu. Je fais pas ça, moi. Tu d'un mec que je connais pas. Rien dit, et ça m'a coûté. Ouais, je te dérange pas, hein? Si tu bosses pour mon père. 감각이 없는 다리에 뜨거운 물을 부으며 장난까지 치고 비서에게 한눈을 팔며 사고도 칩니다. 외출할 때는 장애인용 자동차는 마음에 안 든다며 옆에 있는 스포츠카에 필립을 태워버립니다. 입구를 막고 있는 옆집 차주를 혼내주는 드리스를 보며 필립은 점점 그를 마음에 들어하게 되죠. 주변 지인들은 드리스는 전과 기록도 있고 행태가 좋지 못하다며 조심하라고 말하지만 필립은 오히려 자신을 정상인처럼 대하는 드리스를 마음에 들어합니다. 비서에게 반한 드리스는 작업을 걸지만 바로 차여버립니다. 한편 필립에게는 엘레노어라는 편지만 주고받는 친구가 있었고 드리스가 그것을 듣게 되죠. Ça veut dire qu'ils s'écrivent. Ça va? Calme, calme, Philippe. Essayez de respirer doucement. 그날 밤 필립이 고통에 괴로워하자 드리스는 그를 밖으로 데리고 나갑니다. Je sens rien, mais je souffre tout de même. Justement, je voulais vous demander comment ça se passe. Du coup, jusqu'à la pointe de mes os, trouver son plaisir ailleurs. Par exemple. 평소엔 하지 못했던 새벽 산책을 하며 담배까지 피우게 됩니다. Là-dessus, ça va vous faire du bien. Ça suffit pour ce soir. Ses yeux polis sont faits de... Qu'est-ce que c'est chiant. Quoi de passer par tout ce merdier là? Ça t'intéresse toi un mec qui te raconte ça? Il y a d'abord. 장애인이라는 부끄러움에 6개월 동안 편지만 주고받는 필립에게 답답함을 느낀 드리스는 곧장 전화번호를 알아내어 엘레노어에게 전화를 걸어버립니다. J'ai trouvé son numéro de téléphone parce que son numéro de téléphone à la main, ça veut dire quoi? Appelle-moi. Où est ce téléphone? C'est par les dessins, j'étais pas très tout. Oui, Léonore, c'est Philippe. Du coup, comme ça, je me suis dit, mais... 결국 전화를 하게 된 필립은 그 후로 자연스럽게 편지 대신 전화를 하게 되고 사진까지 보내라는 말을 듣게 되죠. Elle veut une photo. Qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Elles cherchent l'oseille, la sécurité. Peut très bien s'en foutre du fauteuil. Après, vous pouvez envoyer une photo de vous avec le fauteuil, mais qu'on voit pas trop. Beau gosse à cette époque-là. Bon, sinon, j'ai celle-là. À la fin, on se doute qu'il y a un problème. Passe-moi une clope. 흑인이라 그런지 드리스에게 버릇없이 구는 필립의 딸. Là, je décide et là, je sors. Quel est le problème? Le problème, c'est que 드리스는 화가 나 필립에게 그에 대해 말하게 됩니다. vous pouvez plus faire grand-chose. Notre Pumo là partout dans la baraque. Laissez-moi faire, je lui parlerai. Personnel qui m'est vital. C'est inadmissible. Il faut que je te roule dessus pour que tu obéisses. 또다시 비서에게 작업을 걸다 뺨까지 맞아버리는 드리스. 드리스는 필립을 장애인으로 바라보지 않았고 필립 역시 드리스를 편견 없이 바라보며 둘은 점점 친해지게 됩니다. Laisse bien sur l'oreille. Ouais, Ivan, anniversaire surprise. Dès qu'elle d'une demi-heure.
Chacun fait un effort. Il semblerait qu'on se fait tous un peu chier. 필립의 생일날 파티가 열리게 됩니다. Pardon? On dirait Barack Obama. Elle me kiffe, ça se voit. Barack Obama. 그런데 울고 있는 필립의 딸. Qu'est-ce qu'il y a? Mais lâche-moi. Qu'est-ce que t'as pris? Sébastien, il m'a largué. Ils s'en foutent. 남자친구에게 차여서 드리스에게 혼내달라고 말하고 드리스는 승낙하죠. Bon, combien tu peux mettre? Excusez-moi, s'il vous plaît, un petit morceau pour moi. Alors, Driss? Une qui se danse pas, c'est pas de la musique pour moi. Matos, château de Volvicomte. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Tom et Jerry, ça non? Pour les chefs-d'œuvre. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. 음악 연주가 끝나자 드리스는 자신의 차례라며 춤을 추며 사람들을 불러내고 필립을 즐겁게 해줍니다. Tout ça, je vous ai pas donné mon petit cadeau. 그리고 깜짝 선물이라며 엘레노어와의 데이트를 잡아버리는 드리스. Chaîne, j'attends votre appel. Bonne nuit, Philippe. Bon, on va essayer la casquette. Pas possible la casquette là. Y a un truc, ça marche là. Ouais. D'accord. 필립의 딸과 약속한 대로 그녀의 남자친구로 찾아가 혼을 내고 사과를 하게 만듭니다. Allez, casse-toi. Ouais. 필립은 엘레노어와 약속한 장소에서 긴장을 하며 기다리고 있었고 Tellement vite. 그 시각 드리스는 어머니를 찾아가 멀리서 지켜보고 있었죠. 그런데 갑자기 걸려온 필립의 전화. 이유 없이 떠나고 싶다고 하는 말을 듣고 드리스는 알겠다고 합니다. Il y a à peine 18. 필립은 결국 장애인이라는 걱정에 엘레노어를 만나지 않고 도망쳐버린 것이었죠. 드리스는 그런 그를 데리고 먼 곳으로 바람을 쐬러 가게 되고 패러글라이딩까지 하며 즐거운 시간을 보냅니다. Équipé, Driss. Marrez-vous, marrez-vous. Ah, ma connasse, putain. Eh, c'est quoi? Je suis détendu, mais juste faut qu'on descende maintenant. 그런데 갑자기 큰 사고를 친 동생이 찾아오게 됩니다. Ils ont se dit qu'on voyait ça et Parti en coup, tu vas rien faire. Elle est au courant, la daronne? Ta tête, là. Des menaces, ça, c'est des mots. Faut rien faire. Asseyez-vous là. Adama, c'est ça? C'est drôle, parce que c'est pas mon frère. Bon, d'accord, j'ai compris. Petit Adama, là, il n'aurait pas besoin d'un léger cadrage? Driss, je crois qu'on va s'arrêter là. 상황을 알게 된 필립은 결국 그를 떠나보내게 됩니다. Bonjour Bastien. Brunch, si tu pouvais prévoir un peu plus. D'accord. Tu t'en vas. La chambre? J'ai un dégât des eaux. On va devoir serrer dans le tout petit lit, là. Je te présente Frédéric. Vous voulez pas pour Magali? Ils disent comme ça aussi, ça m'était jamais arrivé. Bon, allez, salut. Là, parce que c'est interdit de stationner ici. Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. Parking. Et je conduis bien, hein. 그 후 드리스는 새 직장을 얻었고 En temps et en heure. 필립에게도 새로운 간병인이 생겼죠. Yvonne, tout va bien. T'as pas une cigarette? vous mangez pas. 하지만 드리스에게 너무 익숙해진 탓인지 새 간병인의 모든 것이 마음에 들지 않았습니다. 결국 필립은 시름시름 앓게 되고 보다 못한 집사가 드리스에게 연락을 취하고 다시 만나게 된 두 사람. Ça va quoi? Faut raser ça, il y a du laisser aller, hein. Gage, toi. 100 € que j'ai mis dans le. Tenez. Sortez! Je double, 200 sur l'escorte. Attendez, je vais vous expliquer. Non, tu fermes ta gueule! Qu'est-ce que tu racontes là? Mais regarde le succès là! Mais j'étais en route pour l'hôpital! On fait quoi là? Réfléchis, la comme ça! On les escorte, on y va, on les emmène! Bon, on fait quoi maintenant? 둘은 예전처럼 드라이브도 하고 장난도 치면서 즐거워합니다. Je me suis appliqué. Hein. Non, ça vous va bien. Oh non! Je dirais un prêtre orthodoxe. Non. C'est fou, allez, vérifier dans un asile. 그리고 식사를 하러 가게 되는데 사실 그 식사 자리는 필립이 도망쳐 만나지 못했던 엘레노어를 다시 연결해주기 위해서 드리스가 마련한 자리였죠. Vous pouvez pas vous barrer. Driss! 엘레노어와 필립이 드디어 만나게 되고 그런 필립을 흐뭇하게 바라보는 드리스. 드리스가 그 자리를 떠나며 영화는 끝이 나게 됩니다.